जय जगन्नाथ। आज आम जाऊँ अशोधर भोजी भाई आमर टिंकू भाई शुभम भाई देखु आपण मैंने रास्तार मजा नि आज आम आसिक पहुँची जाइए अशोकधर बर्तमान जगह सिलेक्ट करूँ कौटी भोजी करूँ लोक प्रबल अच्छा बर्तमान पलि आसु पिकनिक स्पॉट को। तो
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବୁ ସେଠି ଆଉ କାଠ ଫାଠ ଖୋଜି ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆ ଯିବା କିରେ ଏଇପଟେ ଯିବା ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଲରେ ଭୋଜି ଫୋଜି ସବୁ ସଇଲା ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ